عالم کا جس عالم کو پسند کرتے اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، جس عالم کی تمہیں پسند ہے ان کی کتاب اٹھا کے پڑھو. مجھے کہیں دکھاؤ جہاں یوں دست و گریباں ہونا دین ہو، جہاں ایک دوسرے کو نفرتوں کی آگ میں جلا دینا دین ہو، جہاں ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا دین ہو. خود پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے، تاکہ تم ان کے پاؤں پکڑ سکو. مولانا صاحب ہمیں امت بناؤ، ہمیں فرقوں میں نہ بانٹو، اپنے اپنی راہوں پہ چلو، اپنے اپنے راستوں پہ چلو، اوروں کو راستہ دے کے چلو. رکاوٹیں نہ کھڑی کرو، حائل نہ ہو جاؤ. اللہ کی جنت کو اتنا چھوٹا نہ سمجھو کہ صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا. ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا اس کو بھی جنت میں ڈال دو. او میرے بھائیو، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر اس مجمع میں علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، بتانے کے لیے تھوڑی باتیں، دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ. یہ کافر، وہ کافر، یہ جہنمی، وہ جہنمی، یہ واجب القتل، وہ واجب القتل. اپنے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں جو انہوں نے ساری امت کے لیے بہائے. ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جن سے کائنات زیر و زبر ہو جاتی تھی. آپ کا سینہ کھولتا تھا جیسے ہانڈی گڑ 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 کرتی، ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی، میری امت، میری امت، میری امت. میرے بھائیو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو. ہمت نہیں ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی، تاب نہیں ہے اب ٹکڑوں میں بٹنے کی. اپنے عقیدے پہ پکے رہو. میں نہیں چھیڑتا ہوں، میں نہیں چھیڑتا ہوں. ہاں میں یہ منت کرتا ہوں کہ هو سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے تمہارا نام مسلمین، مؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا. میرے نبی نے کہا میری امت کا نام اللہ نے مومنین رکھا، میری امت کا نام اللہ نے مسلمین رکھا. یہیں تک رہو، اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ. جو لے جانا چاہے اس کے پاؤں پکڑ لو. مولانا ہمیں کوئی خیر کی بات بتاؤ، کوئی جوڑنے والی بات بتاؤ. تھوڑی چیزیں آج ممبر سے ماں باپ کے حقوق بتاؤ. دیکھو مائیں کیسی ذلیل ہیں، دیکھو باپ کس طرح ذلیل ہیں. ایک ماں کی فریاد عرش کو ہلا کے رکھ دیتی، ایک باپ کی ہائے پہاڑوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے. لوگوں کو ماں باپ کی عزت بتاؤ، خامند اور بیوی کی زندگی بتاؤ، حلال کمانا بتاؤ، نماز پہ لاؤ. نماز کیسے پڑھنی ہے بھئی اپنے علماء سے پوچھو، ٹھیک ہے؟ نماز پہ لاؤ. 700 دفعہ نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، 700 دفعہ. ہاتھ یہاں باندھنے کے، یہاں باندھنے کے، یہاں رکھنے، ان پہ لڑائی نہ کرو. مسلمان بن کے زندگی گزارو. میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. میرے بھائیو، ہم میں تاب نہیں ہے اب آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چلنے کی، اور نفرتوں میں بھڑکنے جلنے کی تاب نہیں ہے. یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے. اس ممبر سے محبت کا پیغام، اس ممبر سے محبت کی بات، یہ اس ممبر کا حق ہے. اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جا کے مل رہی ہے، اور میرے نبی نے محبت ہی دی، محبت دی. عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھایا ہے. ان کے بیٹے پکے صحابی، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، آپ اپنا کرتا دیں گے کفن کے لیے؟ یہ لو، پکا منافق کرتا اتار کے دے. یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. جنازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اپنا کرتا پہنایا جنازے پہ. عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
किसका जनाजा पढ़ा रहे हैं? आपको पता नहीं कौन है? मुझे कहते हो मुझे नहीं पता, तो और किसे पता है? तो कहा क्यों पढ़ा रहे हैं? कहा अल्लाह ताला ने कहा पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करता, मैं पढ़ता हूं शायद अल्लाह माफ करता। और अल्लाह ने कहा 70 दफा भी पढ़े तो माफ नहीं करूंगा। मैं कहता हूं अगर अल्लाह मुझे कहता 70 दफा पढ़ोगे तो माफ कर दूंगा, तो इसका मैं 70 दफा पढ़ देता। ये मेरे नबी की जिंदगी है कि खुले मुनाफिक का जनाजा पढ़ाया, अभी तक हुक्म नहीं आया था। और हम मुसलमान को सलाम नहीं करते। मस्जिदों से उठा के बिस्तर बाहर फेंक देते हैं। ईसाइयों का वफद आया, नजरान के ईसाई मेरे नबी ने मस्जिद में उतारा, मस्जिद में बिठाया, मस्जिद में रखा। वो नमाज अपनी पढ़ते थे इधर मुंह करके, और मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे यूं मुंह करके। आपने उनको नमाज पढ़ने से नहीं रोका। मुसलमानों का किबला जनूब में, उनका किबला शुमाल में, मदीने में। वो अपनी नमाजें मस्जिद नबवी में इधर मुंह करके पढ़ते रहे। मेरे नबी ने मरहबा कहा, वहीं रखा, उनकी इबादत से उनको नहीं रोका। कुफ्फार का वफद आया, ताइफ के काफिर जिन्होंने पत्थर मार मार आपको लहूलुहान कर दिया था, आपने उनको मस्जिद में उतारा, मस्जिद में बिठाया, उनके साथ मिलकर खाने खाए। एक रात देर हो गई, खाने में शरीक नहीं हुए, आके माजरत की कि मेरा कुरान की तिलावत रह गई थी, इसलिए मैं आके तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सका। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। ये कहां से अखलाक लाए हो कि सलाम भी नहीं करना, निकाह टूट जाता है। मस्जिदें तो मेरे अल्लाह की थी, तुमने अपनी अपनी मस्जिदें बना ली, अपनी अपनी चौधरा कायम कर ली। ऐ साड़ी ते है तुहाडी। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें तो अल्लाह की है। मेरे भाइयों, ताब नहीं है उम्मत में इस वक्त यूं टुकड़े टुकड़े बन के चलने की। अहले मिंबर से कहता हूं, यहां से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाओ, लोगों को बुरा भला कहना छोड़ दो। धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का अपनापन। तेरी रोई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिली सद चाक बुलबुल की। तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। मैंने अपनी कब्र में जाना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। वो ऐसा, वो काफिर, वो मुनाफिक, वो जहन्नमी, तो उसे जन्नती बनाने के लिए कोशिश करो। आप खुद सोचो, आप कहते हो मैं सही हूं, तारिक जमील गलत है, ठीक, तो फिर मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो, मुझे बात समझाओ। ये तो नहीं तरीका कि आप मुझसे नफरत करके और मुझे भगा दो। अगर दुनिया के बदतरीन काफिर मक्के के लोग और मदीने के मुनाफिक, मेरे नबी ने कैसे गले से लगाया, तब तो कलमा पढ़ा। मुनाफिकों से क्या, जब आपने अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाया और उसकी मैयत को लेकर चले, कब्र में उतार दिया था कि आप पीछे पहुंचे, कहा उसको बाहर निकालो। बाहर निकाला तो आपने मुंह से लुआब निकाल कर उसके मुंह में डाला, कहा शायद बख्शिश हो जाए। 100 मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा, 100 मुनाफिक, 100 मुनाफिक। मेरे भाइयों, आज अजीब फिजा है, जो जिस रास्ते पर है वो उस पर इस तरह चल रहा है कि बाकी सबसे नफरत करता है। मैं आपका रास्ता बदलने की दावत नहीं दे रहा हूं, मैं आपके अंदर से नफरत को खत्म करने की बात कर रहा हूं। हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था, एक देश बनाएंगे जहां अल्लाह की पूजा होगी, जहां मोहब्बत के चश्मे फूटेंगे, जहां इज्जतें नीलाम न होंगी, जहां जालिम सर न उठा सकेगा, जहां मजलूम की फरियाद को हर कोई पहुंचेगा, जहां मस्जिदें हिदायत की रोशनी के मीनार होंगी, जहां
उल्फत और मोहब्बत की के नगमे गाए जाएंगे और इसमें 6 लाख इंसान ज़बा हो गए। पाकिस्तान वाले अल्लाह रसूल को तो जवाब देंगे ही देंगे, उन 6 लाख के जवाब के कभी इंतजार करो। उन मासूम बच्चों का इंतजार करो जो तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे कि हमें माओ की गोद से छीन के ज़बा किया गया। उन बेटियों का इंतजार करो जिनकी इज्जतें नीलाम हुई और वो टुकड़े टुकड़े करके रावी में बहा दी, चनाब में बह गई। तुम्हारे गिरबान पकड़ेंगे। उन झुकी हुई कमर वाले बूढ़ों का इंतजार करो जो क़यामत का दिन गिरबानों में हाथ डालेंगे। ए उलमाए पाकिस्तान, इसलिए मुल्क, इसलिए हम ज़बा हुए थे कि तुम उम्मत को तोड़ के उन्हें फिरकों में बांट के टुकड़े टुकड़े कर दो। इस मुल्क की बुनियाद में 6 लाख ढांचे हैं। ये तो वो है जो गिने, इससे ज्यादा है। रावी में बहने वाले कौन गिनेगा? सतलुज में बहने वाले कौन गिनेगा? चनाब में बहने वाले कौन गिनेगा? या अब्बा जी मरहूम के एक दोस्त थे, इधर कहीं से आते थे, मुहाजिर थे। एक दफा वो अब बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं कॉलेज पढ़ता था, तो अब्बा जी को सुना रहे थे कि मियाँ साहब असी जलंधर चो निकले, सारा खानदान ही वटिया गया, कपया गया। मैं कल ही जान ले के राती टुरा ते दिया कमा दे छुप जावा, कमा दे लुक जावा। मुंह आई लाहौर वाले बंदे, लेकिन टुरदा टुरदा सतलज ते आ पड़िया। सतलज वो बावल नगर की तरफ। अब पीछे दुश्मन है जिसकी जद में मौत है, आगे सतलुज है, बिखरा हुआ दरिया, मौत है। क्या मैं 2 मौतों में था? तो मैंने सोचा ये पिछली मौत से पानी की मौत बेहतर है। तैरना नहीं आता था, तो कहने लगे मैंने एक लकड़ी तलाश की, वो उठाई और पानी में उतरा। मैं कहा या अल्लाह, ए पानी दी मौत मैंने सौखी है, पिछली मौत ना लूं। ये मेरी जिंदगी तो पार ला दे। कि मैं वो लकड़ी का सहारा लेकर मैं जब दरिया में थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि सारा सतलुज लाशों से भर के बह रहा। मासूम शीर खार बच्चे, बच्चियां, बूढ़े, जवान बेटियां जाकर समंदर की गोद में सो गए या मछलियों का पेट उनकी कब्र बना। ये